Manam lang. Afternoon mga siman, wow live tayo na subong perting sili na kuha namon sa Malugo. Oh. Arang katapusan ha. Buburit di sore-hari lur. Ara nang daw tumitom na mo na boy, pana mo. Di tempat wisata, desa wisata ini. Kalau sore-sore Ara yang paling dako-dako asik yo itu boy, neo. bermain sambil berburu takjil. Oh, shout out da sa juga makanan untuk mga berbuka viewers puasa. natin ah. Patay na so. Dito na may uluman. Ini juga ada No? lintasan kereta kecil. May kili kan canggit bla ilan ni kwan bla ni alog bla ni yaw. Katanya May alog da bla. May alog. kita tungguin aja di sini dan di sana juga ada Apa lu nih, strawberry magkapay lang? yang sangat besar sekali tuh. Ulam to bla kiluan ka na bla. Amo nang kalimatan nga kwa mo. Oh. Keretanya lewat. Bok-tambok mga sili niyo. Masih nih. Patay sa kay kwan mo. Bukan nyebut Ha? Gani kagat na no. Amo ni goron ka patay. Kagi man ni kagat no. Walang panganom. Ah, kanom. Oh. Oh, damo ni makasiman anom nik bilog ang kuan amon ni silis bong no. Oh. Aras lang ga lanta mga followers ni nato na. Ha? Gani. Ha? Lakat ko la. Yaman ka ulat sa kon diyan no. Shout out da sa kuan nato na. Oh. Kau mau beli kiloan tong. Ato to bakal to. Nakuha lang to. Amo na itong mito mi ka limagro. Ah. Oh, comment lang da ko sino ba hindi ko makita ninyong mga comment ako sino ga comment da. Ano lang gamay lang ko nung iya, gamay lang iya. Ah, pato nga. 1/4. 4 lang na. Tama na lang 1/4. Oh. Lagi na pa sa nga. Dapat mga alas 2 ka di mga gulat. Ginulat ka ba? Nagagam sa kaya nagalagay ang ulan. Dapat aga.